ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമന്നാരായണീയം ദശകം 76 ശ്ലോകം 3, 4, 5. ത്വന്മാഹാത്മ്യ പ്രതിമപിശുനം ഗോകുലം പ്രാപ്യ സായം ത്വദ്വാർത്താഭിർബഹുസരമയാമാസനന്ദം യശോദാം പ്രാതർദൃഷ്ട്വാ മണിമയരഥം ശങ്കിതാഃ പങ്കജാക്ഷ്യഃ ശ്രുത്വാ പ്രാപ്തം ഭവതനുചരം ത്യക്തകാര്യാः സമീയുഃ ദൃഷ്ട്വാ ചൈനം ത്വദുപമലസദ്വേഷഭൂഷാഭിരാമം സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ തവ വിലസിതാന്യുച്ചകൈസ്താനി താനി രുദ്ധാലാപാഃ കഥമപി പുനർഗദ്ഗദാം വാചമൂചുഃ സൗജന്യാദീൻ നിജപരഭിതാമപ്യലം വിസ്മരന്ത്യഃ ശ്രീമൻ കിം ത്വം പിതൃജനകൃതേ പ്രേഷിതോ നിർദയേന ക്വാസൗ കാന്തോ നഗരസുദൃശാം ഹാഹരേ നാഥപായാഃ ആശ്ലേഷാണാമമൃതവപുഷോ ഹന്തത്തെ ചുംബനാനാം ഉന്മാദാനാം കുഹകവചസാം വിസ്മരേത് കാന്തകാവാ. ത്വത് മാഹാത്മ്യ പ്രതിമ പിശുനം ഗോകുലം പ്രാപ്യ സായം ത്വത് വാർത്താഭിഃ ബഹു സ രമയാമാസ നന്ദം യശോദാം പ്രാതഃ ദൃഷ്ട്വാ മണിമയ രഥം ശങ്കിതാഃ പങ്കജാക്ഷ്യഃ ശ്രുത്വാ പ്രാപ്തം ഭവത് അനുചരം ത്യക്തകാര്യാः സമീയുഃ ദൃഷ്ട്വാ ച യേനം ത്വത് ഉപമലസത് വേഷഭൂഷാ ആഭിരാമം ത്വദുപമലസദ്വേഷഭൂഷാഭിരാമം സമസ്തമുദം സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ തവ വിലസിതാനി ഉച്ചകൈഃ താനി താനി രുദ്ധ ആലാപാഃ കഥം അപി പുനഃ ഗദ്ഗദാം വാചം ഊചുഃ സൗജന്യ ആദീൻ നിജപരഭിതാം അപി അലം വിസ്മരന്ത്യഃ ശ്രീമൻ കിം ത്വം പിതൃജനകൃതേ പ്രേഷിതഃ നിർദയേന ക്വ അസൗ കാന്തഃ നഗരസുദൃശാം ഹരേ നാഥപായാഃ ആശ്ലേഷാണാം അമൃതവപുഷഃ ഹന്തത്തെ ചുംബനാനാം ഉന്മാദാനാം കുഹകവചസാം വിസ്മരേത് കാന്തകാവാ. പദങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദ്ധവർ அக்ரூரர் வந்த மாதிரி ரொம்ப பக்தி பாரவசியத்திலൊന്നും வரலை. ഭഗവാനോട് വിശ്വസ്തനാന ഒരു കീഴെ ഇരിക്കപ്പെട്ട സജീവൻ അന്ത ഒരു ഭാവത്തോടെ ഉദ്ധവർ ഗോകുലത്തുക്ക് പറ സഹ സായം ത്വൻ മാഹാത്മ്യ പ്രതിമ പിശുനം ഗോകുലം പ്രാപ്യ. ഉദ്ധവർ സായങ്കാലം സന്ധ്യ സമയം ആഹാര സമയത്തിലേക്ക് ഭഗവാനോട് മഹാത്മ്യത്തോട് അതിശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാറ അന്ത വൃന്ദാവനത്തുക്ക് വന്നു ചേരാൻ ത്വദ്വാർത്താഭിഃ നന്ദം യശോദാം ച ബഹു രമയാമാസ. കൃഷ്ണരോട് വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങ വൃത്താന്തങ്ങളെല്ലാം ചൊന്നപ്പോ നന്ദഗോപരും യശോദയ്ക്കും ரொம்ப സന്തോഷമാച്ച. ഇല്ലാട്ട ഇന്നൊരു പക്കത്തില് ഉദ്ധവർ அந்த കൃഷ്ണരോട് വാർത്തകളെല്ലാം ചൊല്ലി அந்த നന്ദരെയും യശോദയും സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ அப்படின்னு ചൊല്ലാം. പ്രാതഃ പങ്കജാക്ഷ്യഃ മണിമയരഥം ദൃഷ്ട്വാ ശങ്കിതാഃ. ഇപ്പൊ സന്ധ്യ അനപ്പഴല്ലോ അപ്പൊ இந்த ബാക്കി ഗോപികമാരൊന്നും പാത്തിട്ടില്ലേ இந்த രഥം വന്നതും നന്ദരോട് അത്തുക്ക് രഥം വന്ന് നിക്കറതൊന്നവ രാത്രി പാക്കലേ കാലംബര ഇന്നെന്ത് പ്രഭാതത്തില് ഇന്നെന്ത് പാത്തതും അന്ത ഗോപസുന്ദരിമാർക്ക് പാത്ത രത്നത്താല മണിമയ രഥം പലതരം രത്നങ്ങളുള്ള അന്ത രഥം കണ്ടത്. ആളുകൾ തോന്നിത്താം ശങ്കിതാഹ അത് പാത്തതും കൃഷ്ണർ തൻ വന്നിട്ടാരോ അപ്പ
அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துதான். பவத் அனுஜர பிராப்தம் ஸ்ருத்வா தியக்த காரியாக சமீயோ. அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பகவான் அல்ல. அப்ப பக்கத்துல எல்லாரும் കേട്ടുക്കറ ആര് വന്നിരിക്കാം, നന്ദനോട് വാശല്ല, നന്ദനാഥ് യശോദയോട് വാശല്ല ഒരു രഥം നിൽക്കറതേ, രാജരഥം മാതിരി ഇരിക്കെ കൃഷ്ണൻ தான் வந்துட்டாரோ எல்லாரும் அந்த பொண்ணு கேட்கற. அப்புறம் ആരോ വന്നിട്ട് சொல்றா, அங்க கிருஷ்ணர் சொல்லி அனுப்பி ஏதோ ஒரு பிருத்தியன் வந்திருக்கானா அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லி அனுப்பியிருக்காரோ அப்படின்னு தங்களோட வேலைகளை எல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி போறாளாம். அங்க போய் பார்த்தாச்சுன்னா இந்த உத்தவர் எப்படின்னா பகவான் உடுத்திந்து அவுத்து வச்ச அந்த பீதாம்பரத்தையே தான் கட்டிப்பர். பகவான் அவுத்து வச்ச மாலையை தான் போட்டுப்பர். சதா பகவானோடே ஸ்மரணையில் இருக்கப்பட்டவராக்கும். அப்படியுள்ள உத்தவரை பார்த்ததும் இந்த கோபிகமாருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஞாபகம் வந்துதான். பங்கஜாக்ஷ்யः त्वत् उपमलसद्वेषभूषाभिरामं ஏனம் திருஷ்டுவா. கிருஷ்ணரை மாதிரியே ഒരുക്കപ്പെട്ട வேஷம், அதே அலங்காரம் போட்டு வந்திருக்கப்பட்ட இந்த உத்தவரை பார்த்ததும் அந்த கோபு சுந்தரிகளுக்கு தவ தானி தானி விலசிதானி உச்சகைஹி ஸ்மிருத்வா ஸ்மிருத்வா ருத்தாலாபாஹ. அந்த கிருஷ்ணர் ஏதேது லீலாவிலாசங்கள் ஆடினாரோ அதெல்லாம் அவளோட ஞாபகத்துக்கு ஸ்மிருதியில வந்துதான். அது அப்படியே அவளுக்கு தன் கண் முன்னாடி ஆடின மாதிரியே தர்சனம் கிடைச்சுதான். அவளுக்கு ஒரு வார்த்தை கூடி பேச முடியாதக்கு அப்படி ஒரு ருத்தாலாபாக വാർത്തയെ വായിലേന്ന് വരലാം അന്ത ഭഗവത് സ്മൃതിനാല്. പുനഃ സൗജന്യാദീൻ നിജപരഭിതാം അപി അലം വിസ്മരന്ത്യഃ കഥമപി ഗദ്ഗദാം വാചം ഊജുഹു. கொஞ்ச நாழி அப்படியே பார்த்துருக்கா உத்தவர, பேச்சொன்னும் வரதில்லை. அதுக்கப்புறம் அவளையே அவ மறந்து போயிட்டாளோ, அப்படி அந்த கிருஷ்ண ஸ்மிருதியிலேயே இருந்து விட்டாளோன்னு வரைக்கும் தோணுறது. கொஞ்ச நாழி கழிஞ்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவருக்கு ரொம்ப வினயமா அந்த உத்தவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறா. அதுவும் எப்படி கத்கதாம் வாச்சம் பூஜுகோ, அவளோட தொண்டையெல்லாம் இடறதாம் கிருஷ்ணரை பத்தி பேச வரത്തെ. 2 ശ്ലോകത്തിനാല് 5, 6, 2 ശ്ലോകത്തിനാலேയൊക്കെ എന്താ ഗോപികമാർ ചൊല്ലപ്പെട്ടത്. അത് ഭാഗവത്തില് ரொம்பவே அழகா இருக்கும். இங்க என்ன சொல்றான்னா, ஸ்ரீமன் त्वं निर्दयेन पितृजन कृते प्रेषितः किम्. ഹേ ശ്രീമൻ, കൃഷ്ണൻകര அந்த ദയയില്ലാത്ത ആൾ ചൊല്ലി അനുപ്പി നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കേളാ. നിങ്ങൾ പിതൃജനകൃതെ அந்த നന്ദഗോപരെയും യശോദാവെയും அந்த அம்மா அப்பாமாரை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுக்கு வேண்டியா வந்திருக்கள். நகர சுதிருஷாம் காந்தஹ அசௌக்வா. அங்க நகரத்துல நிறைய சுந்தரிமாரிப்பா, அவளுக்கெல்லாம் காந்தனாய் தீர்ந்தாச்சோ. அப்படி இருக்கப்பட்ட அந்த கிருஷ்ணர் எங்க ஹா ஹரே நாதா பாயாஹா காந்த அமிர்த வபுஷஹா தே ஆശ്ലേഷാണാം ചുംബനാനാം ഉന്മാദാനാം കുഹകവചസാം ച ഹന്ത കാവാ വിസ്മരേത്. முதலே நிர்தயேனுங்கிற வார்த்தையை சொல்லிந்தாக்கும் கூப்பிடுறா கிருஷ்ணனை. அது என்னத்தினால அவளோடு அந்த பிரணய கோபத்தினாலேயாக்கு. விரக வேதனை அந்த அளவுக்கு அவ அனுபவிச்சிருக்கா. அவ கேக்குறா, ஹே பிராணநாதா, രക്ഷിക്കണമേ,
പായാഹ രക്ഷിക്കണമേ ചൊല്റാം. കാന്താ ഹേ ശ്യാമസുന്ദര അമൃതവപുഷ അമൃതമൂർത്തിയാണ് കൃഷ്ണനോട് ആലിംഗനം, കൃഷ്ണനോട് ചുംബനം, പ്രേമോന്മാദനം, വിലാസങ്ങൾ. அப்புறம் என்னெல்லாமோ வார்த்தைனால எங்களெல்லாம் சந்தோஷிப்பிச்சிருக்கேன். இந்த கிருஷ்ணர் சொன்னதெல்லாம் அப்படியே 100% கரெக்ட் நினைச்சிருந்தோம். அதுதான் நடக்க போறதுன்னு. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டாரே, எங்களால் எப்படி அதெல்லாம் மறக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறோம். மீதியுള്ളത് அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண.